single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibet. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could please like the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of Tibet. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukai, silahkan di dislike. Mau di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video saya. Jangan lupa untuk di subscribe. Bagi kalian yang sudah sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe, because subscribe is free guys. And for you who already subscribe my channel, thank you very much. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading. It also fun reading, so it could about your energy, or it could about your person energy, or vice versa, because energy is interchangeable. And in here I collected several random energy from different people, so it could resonate with you or it may not. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign, and just take out resonate. And in here I don't read card in reverse. I only take the card when I shuffle the deck. There will be a jumping card. That's the card that I'm going to be read. Oke, bacaan ini sifatnya umum dan sifatnya hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, atau bisa juga energi orang yang sedang dekat dengan kamu yang terbaca oleh saya, atau vice versa, karena energi itu sifatnya terbolak dan terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang berbeda secara acak. Jadi bacaan ini bisa nyambung sama kamu, bisa juga enggak. Apabila bacaan ini enggak nyambung sama kamu, tolong cek sun, moon, rising, dan Venus kalian. Dan bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu ya. Oke. Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya hanya ambil kartu saat saya kocok kartunya. Ada kartu yang lompat, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Oke, saya posting Pisces prediksi 2022, dan saya sekarang akan buat Aries prediksi 2022, tapi saya akan gabung dulu energinya ya. Bottom of the deck is 8 of Cups. Ooh. Aries, what happened with you in 2022? Let's check. Hold on. Shit. Okay. Nyambung ya? Oke. Nyambung sih? Kenapa nggak sih? Oke, lihat pada. Okay. First card. You got 4 of Cups. I think this is you, but this is
not this is not you in 2022, but this is you in the past year back, before, I mean, past years ago, several years ago. You missing out an opportunity. You passed the opportunity just like that. You may have some kind like opportunity, maybe this is the biggest one, but somehow, I don't know, you turn it down just like that. You pass it on just like that. Either you do it intentionally or either you do it accidentally. I don't know for sure, but you regret for what you've done by passing on big opportunity just like that. Di sini kata pertama ada Four of Cups. Aries, ini kayaknya kamu yang dulu deh, bukan kamu yang 2022 ya. Ini lebih kamu yang dulu, ini masa lalu kamu nih. Mungkin ini kamu beberapa tahun yang lalu, termasuk mungkin tahun sekarang. Intinya kamu tuh dulu pernah melewatkan kesempatan begitu aja. Kamu kira kesempatan ini kesempatan yang besar ya buat kamu ya Aries ya. Tapi entah kenapa kamu melewatkannya begitu aja. Entah kamu melakukan hal tersebut secara sengaja ataupun tidak sengaja, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kamu melewatkan kesempatan besar begitu aja dan kamu menyesali perbuatan kamu itu. Kamu nyesel nih, aduh kenapa ya kesempatan yang kemarin tuh buat tolak, kenapa ya kesempatan yang kemarin tuh gue lewatkan gitu aja. Well, penyesalan selalu datang belakangan kan, karena kalau di depan itu namanya bukan penyesalan, itu pendaftaran kan, bukan begitu? Sorry garing. Jokes ya bapak-bapak. Okay, second card is the World. Actually, you've been protected. Whatever happens with you, Aries, you've been protected, and finally, you will get everything you want. You will get success that you really want, that you're really craving for, because you got the world is in your hand. Okay. Okay, di sini kata kedua ada the world. Apapun yang terjadi di belakang, kamu tuh sebenarnya terproteksi dengan baik, terblessing lah jatuhnya. Terproteksi oleh siapa atau oleh apa? Diproteksi oleh Tuhan dan alam semesta pastinya. Protected by who or by what? By God and by universe. Okay? Pada akhirnya, kamu nanti akan sukses juga kok. Kamu bisa mendapatkan kesuksesan yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, yang kamu cari selama ini. Kamu akan mendapatkan kesuksesan di tangan kamu, Aries. Dan the world ini juga bicara tentang akan berakhirnya suatu siklus yang sedang berjalan sekarang. Jadi apapun yang terjadi di belakang dan sekarang, ini semuanya akan selesai. Akan ada siklus baru di tahun depan, di 2022 akan ada datang siklus baru. Tapi bicara siklus baru berarti bicara rintangan baru ya. 2022 akan ada rintangan baru dan siklus baru yang datang, dan kamu harus siap menghadapinya. In 2022, the world is talking about completion. It's all about ending of a cycle, a current cycle, I guess. This will be ending, so whatever happens in the past and whatever happens now, maybe your situation not really good, but don't worry, this will ending soon. And 2022, there will be new cycle coming in, but talking about new cycle, it means there will be new obstacle also. So you have to prepare yourself for the new obstacle in 2022. Right? Alright. The third card is Wheel of Fortune. Finally, Aries, the table has turned for you. Right now, or in the past years back, in the several past years ago, maybe you're not really unlucky. You feel unlucky, but inshallah in 2022 your luck is going to be turned up again. This Wheel of Fortune will bring you to the top again. It's spinning up again and bring you to the top again. Okay, maybe right now or maybe in a few past years back, this Wheel of Fortune took you down, hit the ground, hit the rock bottom, and right now you're still on the ground. But no need to be worried. In 2022, you will be rising again. 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 You will be rising again
up to the top again. Di sini ada kartu Wheel of Fortune. Ya, 43. Apapun yang terjadi sekarang atau yang terjadi di beberapa tahun belakangan, kamu gak usah takut. Ini semuanya akan berubah. Wheel of Fortune, roda keberuntungan, roda kehidupan ini mungkin sekarang membawa kamu ke bawah dan terjerembab di bawah, tersungkur di bawah, terpuruk kondisi kamu sekarang mungkin ya, atau kondisi kamu beberapa tahun belakangan ini termasuk sekarang. Tapi kamu gak usah takut, di 2022 roda kehidupan, roda keberuntungan kamu akan naik lagi dan membawa kamu ke atas lagi. Pada akhirnya kamu bisa mendapatkan kesuksesan itu lagi. Jadi kamu gak usah takut ya. Okay. The fourth card is the Empress. Whatever happens in here, it may be related with job, financial, career, business, or love relationship. It doesn't matter, no matter what kind of issue is, or no matter what kind of matter is, but this will be turned up again. This will be changed totally, drastically, significant again, okay? Apapun yang terjadi di belakang, mau ini berhubungan dengan finansial, maksudnya gini, entah kondisi apa yang kamu rasakan beberapa tahun belakangan ini, mungkin finansial kamu nggak bagus, kerjaan kamu berantakan, bisnis kamu hancur, kehidupan percintaan kamu amburadul, atau apapun itu masalahnya, ini semua akan berubah di 2022 ya. Kamu yang tadinya mungkin terpuruk, kamu akan naik lagi, bangkit lagi, dan sukses lagi, dan bahagia lagi. Oke? Kenapa? Because it's fourth card, you got the Empress. Because you deserve this. Why? Maybe part of you have some kind like nurturing side, maybe. And you are very motherly person. No matter you are female or male, but you are so like motherly, yeah. You are very nurturing, and the Empress is talking about harvesting, related with some kind like harvesting. That's her nature. Because you became the Empress, you act like the Empress. You have that kind of nature too, the harvesting trait of nature inside of you. Di sini kamu dapat kartu keempat, di Empress. Kenapa kamu bisa bangkit lagi dari keterpurukan kamu? Mungkin kamu selama ini orangnya mencoba untuk berbuat baiklah sama orang. Kamu orangnya juga sebenarnya care, gitu, peduli sama orang lain. Kamu orangnya, kalau bisa dibilang ya keibuan lah. Mau kamu bapak-bapak, mau kamu cowok ataupun cewek, tapi kamu tuh seperti layaknya seorang ibu gitu. Kamu perhatian, kamu pengertian, kamu mencoba untuk berbuat baik sama orang, mencoba untuk ngertiin kondisi orang. Itu kayak gitulah. Dan Empress ini kan sebenarnya secara naturali, secara istilahnya alami dari sananya, si Empress ini memang sebenarnya dia punya aura harvesting atau aura memanen, panen apapun gitu, panen rezeki, panen kebahagiaan atau apapun ya, dia punya aura untuk memanen. Nah ya, jadi ya tinggal ditunggu aja kan. Namanya panen kan nggak langsung panen kan, ada masa kita menunggu sampai itu siap panen kan. Maksudnya apapun yang kita pengen panen itu kan ada prosesnya dulu nih. Nah, sambil menunggu proses yang ada, ya udah dijalanin aja hidup kalian seperti biasanya. Nanti kalau saatnya tiba, saatnya panen tiba, saatnya semua sudah matang, ya pasti kan kamu akan panen kan dengan sendirinya. Karena itu memang sudah aura kamu kayaknya. Kamu memang suka aura itu, aura memanen rezeki, memanen kebahagiaan, memanen kesuksesan kayak gitu. Tapi tetap yang namanya memanen ada prosesnya, dan itu kamu memang sedang dalam masa tunggu jadi jatuhnya ya. Tapi ya kadang kamu memang udah punya aura memanen secara natural dari sononya, bawaan dari sononya ya, pada akhirnya kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan
Kamu akan memanen rezeki itu, akan memanen kebahagiaan itu, akan memanen kesuksesan itu. Okay, the fifth card is Six of Cups. You may dealing with past person. This could be your ex, one of your ex, or maybe not just only an ex, could be your past person, like schoolmates or childhood mates, any kind. A person that you never meet a very long time. Yeah, you haven't meet up yet very long time ago. Okay, this person may return into your life, and you have a good memory about this person. If it's related with love, this could be your ex. Not only an ex too. It could be about your childhood friend or schoolmate, any kind. Yeah, any kind of situation. But this person came into your life. Maybe they will offering you a favor to solve your problem, no matter what kind of problem that you have, maybe regarding about financial, work, or business. Maybe this person giving you a favor to give you a solution, maybe of your problem, the solution of your problem. Or if it's related with love, maybe this person has a crush on you and they will try to approach you. Okay, they will try to hook up with you, Aries. Oke, di sini kartu kelima kamu dapat kartu Six of Cups. Akan ada orang lama kembali lagi atau baik lagi dalam hidup kamu. Orang lama ini siapa? Bisa mantan, tapi nggak harus mantan juga sih. Bisa teman lama, teman sekolah, teman masa kecil, atau siapapun itu. Kalau memang ini berhubungan dengan finansial, kerjaan atau bisnis, mungkin orang ini datang untuk membantu masalah kalian. Dia akan memberikan solusi untuk masalah kalian. Dia akan memberikan bantuan lah jatuhnya untuk menghadapi masalah kalian. Tapi kalau ini berhubungan dengan cinta, mungkin orang ini naksir sama kamu, terus akhirnya orang ini coba PDKT sama kamu, dan akhirnya orang ini pacaran sama kamu. Itu bisa siapa aja ya, nggak harus mantan ya. Dia bisa mantan juga sih, tapi nggak harus mantan. Bisa teman lama, teman masa kecil, teman sekolah, siapapun itu. Okay, bottom of the deck is Eight of Cups. You left all behind the toxicity because you're craving for something new. You move forward for something new. You fed up with all those toxic on behind, and the only thing that you really want in life is new beginning, new environment with new people, new situation. Okay. Di sini bottom of the deck ada Eight of Cups. Kamu meninggalkan segala toxicity itu di belakang. Kamu mencoba untuk maju ke depan dan fokus dengan masa depan kamu. Karena kamu udah terlalu capek menghadapi situasi toksik di belakang, akhirnya kamu mencoba untuk yaudahlah, gue move on aja gitu kan. Kamu sangat ingin yang namanya dapat kesempatan baru, dengan ketemu orang baru, berada di lingkungan yang baru, dengan situasi yang baru. Itu kamu pengen banget, mengharapkan banget dapat segala sesuatu yang sifatnya baru-baru. Sementara yang sifatnya lama dan toksik itu kamu tinggalkan di belakang. Itu sih aku rasakan. Oke. Wow. Well. Wait. Push. Okay. I'm going to clarify with this card. I'm going to ground into the energy first. Saya akan klarifikasi dalam kartu ini, tapi saya akan ground dulu energinya ya. Oke. Bottom of the deck is Nine of Water. Sebentar, hold on. Six of Six of Pentacles, right? Alright, first card is
ego. Oh, this is so you, Aries. Your ego is quite big. Archangel Jophiel, a fell sense of entrapment, being overly focused on material things, negative or fear-based thoughts. Everything in here, everything written in here, either it's negative things or fear, maybe of losing or lack of money, feel being trapped or something. I guess it's all about ego, because this is totally you. Maybe you feel like you're afraid of having not enough money, lack of money. You're afraid of being your life being entrapped, being stuck. Mostly Aries is typical kind of person that they tend to do negative thinking. Maybe they overthinking or something. When they become so negative, when they think negatively, their thought is all about base of the fear, any kind of fear, their personal fear actually. Everyone has their own fear, include Aries also. Di sini kata pertama ada ego. Ini kamu banget nih Aries. Kenapa aku bilang aku kamu banget? Karena setahu aku Aries itu egonya gede. Orang-orang Aries mau cewek mau cowok itu egonya gede banget. Kamu harus bisa mengkontrol ego kamu. You need to control your ego, Aries. Okay? To make yourself balance. Untuk membuat diri kamu lebih balance gitu. Jadi jangan terlalu ngebesarin ego, jangan terlalu mematikan ego. Karena gini, di sini kan dia bilang kamu ada suka berpikir negatif, ada semacam ketakutan dalam diri kamu, mungkin ketakutan soal kekurangan uang, ketakutan hidup kamu bakal stuck atau apa. Itu kan lebih ke ego ya jatuhnya ya. Karena kamu di sini kalau memang kita bicara bukan ego, kamu harusnya di sini ya udah rilis aja, lepas aja, ikhlas aja dengan apa yang ada gitu loh. Tapi kan kamu di sini kayak ketakutan atau apa ya, itu lebih kayak ego. Karena bagi kamu kalau nggak ada duit, hidup gue susah, ntar gue nggak bisa jalan-jalan, ntar gue nggak bisa makan, ntar gue nggak bisa hidup lagi. Itu lebih ke ego deh pemikiran kamu tuh. Itu harus kamu buang, gitu ya. Jadi jangan terlalu berpikir negatif terus, jangan terlalu berpikir overthinking, jangan sering overthinking terus. Dijalanin aja, hidup itu dijalanin aja gitu loh. Jangan punya rasa takut itu normal, tapi kalau rasa ketakutan karena itu terlalu berlebihan ya itu nggak normal gitu kan, itu sama sekali nggak normal, dan buat hidup kamu jadi ribet sendiri, ketakutan sendiri gitu kan. Ya emang enak punya hidup kayak gitu? Nggak enak kan, aku aja nggak suka punya kehidupan didasari dengan rasa takut, rasa khawatir ini itu, aduh nggak ribet. Okay, second card is Six of Earth. Gift of money, time or effort, new career opportunity, receiving a loan or paying off debt. If you want to get success, Aries, you need to balance between giving and receiving. Okay, take and give, procrastinating. Reciprocity. You need that. You need equal give and take. I mean, if you give your time, your money, your effort, your attention to people around you, if you're doing good to others, then the goodness will coming back to you again, will returning to your life again, Aries. But most Aries that I know, talking about money, most Aries that I know, they're quite stingy. So, learn not to be stingy. Learn to be more giving. Learn to be, Learn to be more, do some charity in here. Because if you're doing good, you will attract abundance automatically. But if you're doing stingy, if you keep stingy, abundance
abundance cannot come into your life, Aries. Di sini kata kedua ada Six of Earth. Ini bicara keseimbangan dalam hidup kamu. Kamu harus imbang dalam masalah memberi dan menerima. Karena kalau di sini nggak imbang, misalnya kamu terima aja tapi kamu nggak pernah ngasih, atau terbalik, kamu ngasih aja tapi kamu nggak pernah terima. Nah itu kan berarti kan ada sesuatu hal yang tidak balance, kan ada sesuatu hal yang timpang gitu kan. Nah kalau timpang ya susah lah gitu. Karena gini, kamu harus belajar lebih banyak memperhatikan orang. Kamu harus belajar untuk lebih memberi kepada orang. Memberinya harus uang, ya bisa uang, tapi nggak harus uang juga. Kamu bisa memberikan perhatian, memberikan usaha, memberikan ya apapun gitu, hal yang kecil-kecil selain uang kan bisa gitu kan. Kenapa? Karena kalau kamu berbuat baik sama orang, kebaikan itu akan balik lagi ke kamu. Kalau kamu berbuat baik sama orang, otomatis itu kan ada rezeki. Tapi kalau kamunya pelit nolong, pelit waktu, dia pelit deh gitu, mau pelit apapun, pelit uang gitu, dia pelit. Kalau kamu pelit, ya rezeki itu tidak akan datang dalam hidup kamu, Aries. Dan setahu aku, Aries yang aku kenal banyak kan itu perhitungan. Ya perhitungan soal waktu, perhitungan soal uang, apapun perhitungan gitu loh. Jangan terlalu kayak gitulah. Perhitungan boleh, tapi jangan seperti itu juga lah. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Okay, the third card is Page of Fire, Page of Wands. Good news coming in. Outgoing, creative, confident, mischievous. News of an exciting new endeavor. Use your originality and ingenuity. Yes, you will get good news. Maybe this good news related with financial or career or business, or maybe love life. But I'm sensing this good news is more about related with financial, business, and career ya, not love life. Di sini kamu dapat Page of Fire. Ini akan ada berita bagus yang datang dalam hidup kamu. Bisa berita tentang keuangan kamu, bisa berita tentang bisnis, bisa berita bagus itu tentang pekerjaan baru. Mungkin kamu dapat pekerjaan baru ya, mungkin info ini atau kabar ini atau berita ini berhubungan dengan pekerjaan, atau bisa juga dengan berhubungan percintaan. Tapi nggak harus percintaan juga sih. Tapi saya di sini lebih sensingnya sih ini lebih ke berita baik tentang keuangan kalian, bisnis ataupun pekerjaan kalian, bukan tentang percintaan. Okay. The fourth card is Knight of Water. Falling in love or writing proposal, the need to balance emotion and invitation to a social event. Yes, Aries. Somehow, in 2022, you will get more, or you will get a lot of social invitations. So prepare yourself to attend more social events, and you need to balance your emotion. Maybe I'm sensing there will be also wedding proposal because you falling in love, Aries. Di sini kata ketiga ada kata keempat ada Knight of Water. Bersiaplah Aries, di 2022 kamu akan kebanjiran undangan untuk ke acara-acara sosial seperti gala dinner atau acara sosial seperti penggalangan dana atau penggalangan amal, charity lah gitu ya, yang sifatnya charity. Tapi kamu juga harus memastikan emosi kamu tuh tetap balance ya, jangan ledak-ledak seperti kebanyakan yang Aries lakukan. Dan kamu juga kayak di 2022 kemungkinan cinta ini akan berujung pada lamaran, pernikahan mungkin gitu. Itu sih yang aku sensing mau. Kamu menikah nih 2022, ya doain ya, doakan saja Aries ya. Kita berdoa untuk demi kebahagiaan kalian semua. Tapi intinya ya kalau kalian bahagia, saya turut bahagia juga. Okay? The fifth card is King of Earth. Generous, professional, responsible, practical. A successful time, confidently accept opportunity
you're offered the Midas touch. Yes, finally you will get the success. You will gain your financial, you will your work life, your career, your business will be gained too in here. Okay. Or I guess I'm seeing 3 shooter in here. Somebody, not is one person, but there will be 3 person will approach you, Aries. A page, a knight, and a king. A page, you may dealing with people who younger than you, or maybe this person is older or maybe in the same age with you, but they have immature issues. Knight is more like average age, like maybe 30, 40, yeah, about 25th until maybe up to 39. That's the knight. And the other person is the king. The king is more mature. It means they are adults, like maybe their age around 40, 50, or maybe 60. I don't know, but you got 3 shooter here. You may be dealing with fire sign, same like you. Maybe they also another Aries or Leo or Sagittarius. You also dealing with water sign, which is they could be Pisces, Scorpio, or Cancer, or you may be dealing with earth sign. They are Capricorn, Virgo, and Taurus. You got 3 shooter here. Di sini kartu kelima kamu dapat King of Earth. Ya, kamu akhirnya mendapatkan kesuksesan yang kamu inginkan. Tapi saya juga di sini kayaknya melihatnya ada 3 orang deh yang akan PDKT sama kamu, pendekatan sama kamu. 3 orang ini berasal dari umur yang berbeda ya. Dia adalah seorang page alias orang yang lebih muda. Dia adalah seorang knight juga yang usianya sedang, dan ada seorang king yang usianya memang sudah dewasa atau bukan mapan ya. Ya secara finansial juga dia mapan, kehidupannya juga mapan, stabil, secara emosional juga, dan secara umur juga dia udah matang, dewasa. Kemungkinan kalau kita bicara page, kamu bisa berhubungan sama orang yang lebih muda, atau mungkin dia memang seumuran sama kamu, atau mungkin sedikit lebih tua, tapi dia punya masalah ketidakdewasaan. Itu orang pertama. Dan orang kedua, si Knight ini, kemungkinan orang ini usianya sekitar ya 27 atau 30 lah, sampai ke 39, kurang lebih segitu. Nah, sementara si King ini usianya udah 40 ke atas, 40 sampai 50 mungkin, bahkan bisa sampai 60. Yang jelas dia orangnya lebih stabil, lebih dewasa, dan lebih mapan secara finansial, secara emosional. Dia lebih stabil. Akan ada 3 orang yang deketin kamu, dan 3 orang ini berasal dari umur yang beda-beda gitu ya. Jadi nggak seumuran, nggak, orang-orang ini nggak seumuran. Okay, I'm going to clarify with this card. I'm going to grounding energy first for your love reading. Saya akan klarifikasi dengan kartu Romance ini Oracle card untuk love readingnya kamu. Tapi saya akan grounding dulu energinya ya. Okay. Bottom of the deck is retreat. Oh yeah, Aries, sorry, I forgot. This bottom of the deck of the Angel Tarot is 9 of Water. Your wish come true, concern straight away, a love of light. Yes, Aries, you got everything you want in life in 2022. All your wish may come true, Aries, in 2022. Di sini bottom of the deck dari konfirmasi kartu Angel Tarotnya. Di 2022, apapun yang kamu inginkan, semua mimpi kamu akan terwujud, insya Allah. Kesuksesan, cinta, kebahagiaan, uang yang banyak, itu semua kamu akan dapatkan di 2022, insya Allah ya. Banyak-banyak berdoa aja, yes. Oke, kita masuk ke love readingnya ya. Sorry tadi gue lupa. Actually 9 of Water itu kan 9 of Cups ya. 9 of Water is all about self-fulfillment. Actually, you could fulfill yourself. You could make yourself fulfilled. You could make yourself content without getting any help from other, actually, because you are so independent. Sini 9 of Water ini
berbicara pemenuhan diri, pemenuhan kebutuhan pribadi, kamu tuh bisa sebenarnya memenuhi diri kamu sendiri. Kamu bisa sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kamu sendiri tanpa bantuan orang lain, karena kamu pada dasarnya orangnya mandiri ya. Jadi intinya ada pasangan atau nggak ada pasangan, ya intinya kamu tetap bisa bahagia sih. Kamu tahu bagaimana cara membahagiakan diri kamu sendiri. You know how to make yourself happy, Aries. But don't worry, you will get soulmate in 2022, and also you will get success and financial securities in 2022. Tapi kamu gak usah takut, walaupun sekarang kamu jomblo ya, nanti di 2022 kamu ketemu, insya Allah ketemu jodoh, kamu juga dapetin kesuksesan yang kamu inginkan, kamu dapetin keberlimpahan rezeki itu, kamu dapat uang yang banyak, karir yang sukses, ini tuh kayak gitu. Oke, mari kita langsung ke love reading. Let's start it with love reading. Hold on. Okay, first card. It's you deserve love because you are lovable, Aries. Yes. Kartu pertama, kamu dapat kartu you deserve love karena kamu memang pada aslinya kamu tuh memang kamu pantas dicintai gitu loh, karena kamu memang ya orangnya mungkin baik ya gitu loh. Intinya kamu pantaslah dicintai, jangan disakit-sakitin gitu loh, maksudnya kurang lebih tuh kayak gitu. Oke. Duh, ini berantakan enggak sih? Oke. Second card is make the effort. Great love is worth taking the step you started to take, Aries. If you like somebody, try to make the effort. Sometimes Aries don't want to make an effort. Why? Pride. Aries have a problem with their big ego, their biggest pride ever. Di sini kartu kedua dapat kartu make the effort. Aries, kalau kamu memang gitu cinta sama orang, ya udah lakuin aja gitu, deketin aja, PDKT aja, usaha aja gitu loh. Jangan gengsi. Kebanyakan tuh Aries, tahu saya tuh dia gengsi ya untuk melakukan pendekatan duluan. Nggak usah gengsi. Dalam cinta itu tidak mengenal kata gengsi. In love, there is no any pride at all. If you like it, just take it. If you don't want to take it, if you don't want to make an effort, then bye. Then bye, of course. Why? Because there is a lot of shooter there. There is a lot of shooter out there, Aries. Not just only you. You may lose that person if you don't want to make any effort. Karena gini, kalau kamu nggak mau berusaha, kamu suka sama orang, tapi kamu nggak mau deketin duluan nih, ya dadah. Ujungnya pasti akan dadah. Kenapa? Yang deketin orang itu kan bukan kamu aja, di luar sana ada orang lain juga yang deketin ini orang, ya kan? Kalau kamu nggak bergerak, kalau kamu nggak usaha, ya bakal disamber sama orang ini yang kamu lagi deketin bakal disamber sama orang lain. Kalau kamu nggak mau berusaha, kan begitu. The third card is worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. No matter who this is, your soulmate is worth waiting for, Aries. So try to make effort for them because they are worth waiting for. Sini kartu ketiga ada worth waiting for. Jodoh kamu ini memang pantas untuk ditunggu. Jadi saran saya, kalau memang kamu udah kenal nih orang baru ya, kamu rasa kayaknya ini calon jodoh gue deh, ya udah usaha PDKT duluan, karena orang ini memang pantas untuk ditunggu dan pantas untuk dimiliki, pantas untuk diperjuangkan gitu loh, usaha. Okay, the fourth card is it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. This person, your soulmate, it is safe for you to love because they are a good person. Di kartu keempat kamu dapat it is safe for you to love. Siapa yang safe for you to love? Soulmate kamu lah, belahan jiwa kamu. Dia aman kok untuk dicintai. Kenapa? Karena dia orangnya baik, nggak macam-macam gitu loh. Ya kalau orangnya baik, nggak macam-macam, ya udah, kamu usahalah untuk deketin dia, untuk dapetin dia.
Okay. The fifth card is give your relationship a chance. Work on your partnership. Give your relationship a chance. This could be about an ex, because you need to give second chance, right? Give your relationship a chance. It means you need to give second chance. It means you need to give second chance to this person. If talking about second chance, if talking about second chance, this person could be your ex. Okay. In 2021, you may dealing with your ex, or maybe you will get reconciled with your ex, Aries. Di sini kata terakhir ada give your relationship a chance. Kalau dari kata-katanya sih, give your relationship a chance kan artinya berikan kesempatan kepada hubungan kamu. Saya sih nangkepnya ini lebih ke mantan ya, karena kan kamu diminta untuk memberikan kesempatan buat dia. Artinya memberikan kesempatan kan artinya kamu memberikan orang kesempatan kedua kan. Artinya kalau memberikan kesempatan kedua ya ini mantan. Kamu berhubungan sama mantan. Mungkin jodoh kamu adalah mantan kamu. Saya sih memang sensinya mantan ya. Wow, mantan. Kenapa mantan selalu balik lagi ke dalam hidup kamu? Kan mantan. Bottom of deck is retreat. It's time to disconnect from the world. Yes, this is definitely talking about your ex, because you need to retreat your relationship, Aries. If the retreat card didn't show up, it means it could be someone new, but this is not a someone new. This retreat card is pop out. It means it's all about your ex. Bottom of deck, kamu punya retreat. Nah, kalau udah kata retreat udah pasti deh nih, ini adalah mantan. Nggak mungkin orang baru, kecuali kalau kartu retreat ini nggak muncul ya. Nah, kalau kartu retreat ini nggak muncul, kemungkinan kamu berhubungan sama orang baru. Tapi karena berhubung kartu retreat ini muncul, artinya kamu berhubungan sama mantan. Ya, kamu balikan sama mantan. Ya udah sih, Aries terima aja, nggak usah milih-milih. Kalau mantan kamu sudah berubah jadi orang baik ya kenapa enggak, kasih dia kesempatan lah. If your ex already changed to be a better person, why not? Just give them a shot, okay? Okay, Aries, I guess that's for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. I'll see you next video. Bye. Oke, Aries, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu di baca selanjutnya. Dadah, bye bye.